obi obeka saman ni on oboa yen ngasa ye krom wa se krom bokra yo saman ba wa ha a mo ko wuri free Lagos no mo de bae what you say ne ba pokotena Lagos ko wawu e wa ha enso so okotena Lagos ko fa oba na wo ye e ma on de nkwala ni nyina ne yire tra kam do ma bedru nkoko o twa mo kwasa mo fa kan kokro we su me dia de wa ha ba on bedru ya se wan ma ne mo o si ni pass masi de wawu am ya na yi o abose dabi o ya ne ba se si ya yi mi kunu no amene nete ananku amene ni nyina na bedru nkoko so o dia de ba de me antwan na obeba up to date ene ya tie o ma fo nana okay ya ko ni sei wuji bi se obi wu a okosan ba de o woni obi wu a okosan ba no kanetete no ni ye wo nwura bi okay ye frɛ no adedankunuma sa wura adedankunuma no abakosam kyerɛ sɛ enipa wu ni ye susu sɛ wuo na wawu no enye ne nkra wu a sɛ ya tofu na kwanhia wuo no sa wuo no ye te sa wura no e de gudi pa no so wodam ni ya kasa kyerɛ ne sɛ wu a wu ye eye wo nkra wuo dia okwa dadi sɛ nye wo nkra wuo dia okwa ma yɛnte wo nsɛnkyerɛne ana sɛ anipa we ni suban pa ode ba asase so idie yɛmpere ma ne nkɔ enti sɛ okwa san bɛsra yɛn eduma wo sɛ obi bɛwo wɔ sa fie hɔ no yɛse nipa we die eye we esu pepepe no ayɛ den ode aba na kyerɛ sɛ sa kasa na kasa kyerɛ aban no ede yɛ amamre ma no ɛna ɔkɔɛ no wasan aba sɛ wate ase nanai na akwasi buro ne de sa twɛ kronkron ya bɛ daadaa ma mato aban ne enema nyina to agu ne yɛbɛba so enti na ama enema bebre ayera obi wu a yɛn kan hu sɛ wakɔ asan aba yo saman angasa wo wiase ɔhene saman ɛwɔ hɔ saman ɛwɔ hɔ asofo atro na omo ye saman ni wo no omo angasa enwoma na kita omo no emu ene wo se bra omo eni pom ni jira wo se Jesus Christ no se nka saman ni wa enka bra opie na ne mfofo na tidifo no edwane no ko nka se mo hwe men se menye saman what you say hwe saman ho na emom no saman no okay ye wo na horo mienu obi a wawu atofuwo okay ne saman ko ana obi a wawu ne nkra wuo asaman ko chiregu kakra wo man mo atofuwo saman no obetimi apie obetimi aba physical enipadua no obetimi di anante okay what I say ne kra na ode ba wiase no anya ne wuo bre na aso no wawu enti obetimi afa kra na de ayede e de anante wo honam ani fam kopem bra ne mbre beso ansa na wafiri asase we so se what I say ana obi a ono ngasa wayale ewu no ne saman no e ban frama se what I say ono onante honam ani nipadua mu ono de mframa na eden anante edumfo wani hu sa saman no ono de obeba emframa fam obehu no wo se murunkum a saman no okọ ba jese ye wo mu ani no ene ebehu se gwei oye saman no wo okọ no what I say ene obi a wo atofu wo de ono oba otimi de ne ho ne nipadua ni nyina ya den eba ma hu se gwei a ogina wei oye saman nipa so ma se owu ye ne saman nie omo sanza manfo no mutimi ko ekosa mo yale no mo ko tena ba bi no mo ko wale no ma wo wa ba ho se wa ti ase enti saman wo ho nana adrada ni ayo what up abusia for me dia no gidi OGIDI aka I know wisdom will take me somewhere. Hello lovely viewers munua ba ayuna reneni Pia wa de shemu nua ba ma teacher kodwani Uzanfo odifo commerce mani so odifo commerce masu ni de na jabrege ni we futuro ya wanga to say aha eye Ghana eye Ghana if is empeni se dia sensan na bodwonye pan na fra na kunso sori body ase mo dwa wan na sa ene mama ne kasa tenten fra eye simple and titia so hu bebia me gina yi aha ne ne me kai wo se aha ye Ghana aha eye Ghana the market aha ye Ghana me da wase boya a wo hwe mesisi aye the Mad King and only the first time one or they share me a follow this so the Mad King Facebook me a follow this so send ye ba life a unso nsa be ka bi sharp
wo hwe no na wo hye e de ato wo se de wo nua bi nso benya bia ya den na wa hwe me pato enkyeremu bi e bedi wa ha no ya sa boa no keka bi sie ne de bi keka ho e de kokoto YouTube e ma wo se de be ya ya wanti ase wa ha no wo kwa akokonya e wo YouTube na wa hwe ko YouTube na ko bo The Mad King nemi a subscribe ne so nemi adoma no so o mi adoma no so a se de be ya sharp ya di bibia to ho a onsa beka ya ko ne ko bonkomo na obehu die nti ete ha eha aye Ghana bia no wo ye Ghana nana akwanya wo se mitimi chia wonsam ekwan da ho atuma ho nana mpacho apomo kore nyame ne aduro nti yate ase ya te wo wonsam a che na ya pese ne ba wo chin ye no be bonkomo kakra na wo kire amamre no ene amane babia ya amane afa ne di kan mesre wo boni ni de mma odin na wo hodi kire mahwefo nyina yo ekwan da ho Ghana for amonone atifini apoya amohwame me amone me kasai amohwame nadai midinde na muati aba obebisa se na muati aba na da muati na wo na entesa akire ubenya mu nkire mu titu aso na we program no obeti ase de enti efreme na muati aba enti midin no the whole Ghana babia Africa babia edi obia nim ye na muati aba enti midin no nana wabo de da ase na muati aba na hwehwe ko na ma fa mfidi ha nana uji di se heaven ho heaven heaven ni wankasa wo bra bebo ni yie wakasa foforo heaven ene wankasa wo bra a wo bebo ni yie what is it say wo se mo wankasa omo na Kristo sonfo no omo tro kronkron na ya bakose mo ma no ene tro fa ho se o pese ukọ esoro a dise wuwu ansa okay na dabio ohene ye wo wunyi ye kra na bisa wo anipa wuye nyina no wo so bi akọ abeka kire se ono de okọ ye no akọtena heaven e ginani ho gold nko an gold wan heaven asase we so sika kokọ no e wa asase we so enti asase we so na sika kokọ ni heaven na chese wo peso si ni pika chem se heaven kura ni ho heaven de me de obi a wo tie me ni betie ni yi a heaven ni ho heaven no eni ho eno ane wankasa wo bra obebo ni yie ne wanya nkunimdie anya nkunimdie abotire anya ba bi pa biaye pa ade agya nchirima ama won so benya anije eno ado na ye won so heaven a wo betrem na chese wo bo bra ni yi a nyanyame de be shira eno na ye wo heaven no powerful nana okay ya ko ni sei uji di se obi wu a okosan ba de o woni obi wu a okosan ba no kanetete no ni ye wo nwura bi ye frɛ no adedankuruma sa wura adedankuruma no abakosam kyerɛ sɛ enipa wu ni ye susu sɛ wuo na wawu no enye ne nkra wu a sɛ ya tofu na kwanhia wuo no sa wuo no ye te sa nwura no e de gudi pa no so wodam ni ya kasa kyerɛ ne sɛ wu a wu ye eye wo nkra wuo dia akɔ a dadi sɛ nye wo nkra wuo dia akɔ a ma yente wo sankyerane ana se anipa we ni suba mpa o de ba asase so idie ye mpere ma na nkọ enti se ukọ asan be sra yen eduma se obi be wo sa fie ho no ye se nipa we die eye we esu pepepe no ayren o de aba na tira se kasa na kasa tira aban no de ya amamre ma no e na okọ no wasan aba so what ya se nenai na ekosiburo ni de sa trokunkun ya be dada ma mato aban ne enema nyina tuagu ne ye be ba so enti na ama enema bebre ayira obi wu a yen kan hu se wakwasan aba okay ate se connected na ba de sen na sa mamre ni nyina ya to agu eye kwasi broni ekro no ne na ada o be dada ye nananom ama ne abewie ye sentia okay hwe me ka sem bi atrew abibifo yani ete ye nkyere okay ene nyina akra ye ntiye okay ade kire se kwasi broni ode sa trokronkron na mo kana asem no okay eba beji ye nsem ajapade na ode akosiesie ne man bible no eno de be dada mo se tu obodo ogun nsuo ni da ache won sabeka okay abodo na wo tu ogun nsuo ni no tu ogun nsuo ni mu ayekwa na afo enti kwati fi no aka se da ache won se ko kan enti u be de no won se ko kana da ache okay wo tire wo se
waje won sama japade no de akosiesie ne man mu okay wo kosiesie ne man mu no wo te abibire mu ha yayi ono so de kwamo no ne fa na won sa akoka what has happened ase enti yeye wa asesi akwasi buroni na ama nne ya mamre ne amane nyina ayira okay and wadada yen ase Kristo meba aya no say Bible na nkasa mu no omo mu se aja oban nyame sunsun konkron meme hwehwe mu amaye no sa ne ma miensa no eye enkramofo ana abrofo ana bibifo what you say ye pa sa ne ma miensa we no abrofo kramofo ane abibifo no ye bibifo yesum aya mamre ne amane ye nananom som okay kwasi buro ne som ana o say ye tro konkron onfa okay kramofo on say kramofo on som eye Islam no on say omo de kramoni biara asore na bi o mbesi bia ye som ba ko pena na omo som wom omo ni jijemu wom na so Bible eye ba ko pe o asore na bia ye kan quotation ba ko no a sofo bia wo ni jiremu o de ma asore na asore ma e tira say ye kro no omo ye den omo obo okay enti ye bibifo say ye ma ye ni da ho yesum eye mamre ne amane na nanom som eno ntina okomcheni Muhammad epie wo Arab ena konfano chipie wo Africa so what you say Jesus Christ no kana asem no opie wo before na so abrofo afa what you say enai abrofo afa no ena omode ni din no aye abakosem no omode eji yensam srade japade so what you say ena ama na yesum ayira amamre ne amane ne nyese eni ho nanso esai krono akwasi buroni abebo yenti ana ama ya mamre ne amane ayira abusua the Mad King and abusu ahwere me follow the so ko YouTube ko subscribe the Mad King ne me adoma no so ye de to wa na osaka no ene obeti wanum nsem obeti wasom nsem frobi na frobi se ne na moti aba ene de na aba ha aye Ghana dwumadie ne so se omra me cheche aba kosem tete atempon no na ye so etimi hu nya eko ene nya eba na ye te ya nya asechire no onfa asechire ni nyina enimreyem ye bebo nkomo saman ho ana saman ni ho ye se saman wa sai o man ye ko di nkomo na ye hwene sei yo saman angasa wo wiase oyene saman ewo ho saman ewo ho asofo atra asofo na omo ye saman ni wono omo angasa enwoma na kita omo no emu ene wo se bra omo eni pomni jina wo se Jesus Christ no senga saman ni wa enka bra opie na ne mfofo na tidifo no edwane no ko nka se mo hwe men se menye saman what you say hwe saman ho na emom no saman no okay yewo na horo mienu obi a wawu atofuwo okay ne saman nko ena obi a wawu ne nkra wuo asaman nko chire bu kakra ho man mo atofuwo saman no obetimi apie obetimi aba physical enipadua no obetimi di anante okay what you say ne kra na ode ba wiase no anya ne wuo bre na aso no wawu enti obetimi afa kra na de ayede e de anante wo honam ani fam kopem bra ne mbre beso ansa na wafiri asase we so so what you say ana obi a ono ngasa wayale ewu no ne saman no eba mframa so what you say ono onante honam ani nipadua mu ono de mframa na eden anante edumfo wani hu sa saman no ono de obeba emframa fam obehu no wo se mununkum a saman no oko ba just ye wo mu ani no ani ebehu se gwen oye saman no wo no what I say eno obi e wo atofu wo de ono oba otimi de ne nipadua ni nyina ya den eba ma hu se gwen ogina we oye saman nipa so ma se owu ye ne saman nie omo sanza manfo no mutimi ko ekosa mo yale no ma ko tena ba bi no ma ko wale no ma wo wa ba ho se what I say enti saman wo ho obi obeka saman ni won oboa ye ngasa ye krom wa se krom kra yo saman ba wa ha a omo ko wuri free Lagos no mo de bae what I say ne papa ko tena Lagos ko wawu e wa ha enso so ko tena Lagos ko fa oba na ne wo ye e ma on de nkwala ni nyina ne yire tena kam do ma bedru nkoko o twa mo kwasa mo mfa kan kokro we su me ja de wa haba on bedru ya se hwan ma ne mo o si ni pass masi de wawu am ya na yi o abase dabi
o ya ne na ba se ya yi me kunu no amene nete ananku amene ne nyina na beduru nkoko so o je ade abade me ntwan na obeba up to date ene ya tie o maaye awisi agumi abusua saman e wo wiase e maye na ada ase saman ya bible tro konkon na kra mu ya kasa ade bia e wodin bia e wo ho saman ya kwa wo Lagos ade na ba ndi saman ho obi obeka saman ni wo yin kontompo saman di bone ya o saman pa ana wo hunu wo bisa sem mama nka asem bi nkyerɛ wo die wo mu nie saman eye papa saman eye bone papa saman ye se ye ka saman patu na badi so what you say nipa na owu ye no owu atofu no eye obi nsa na hye sa wuo na ase na nipa no wawu enti se busuafo se nipa minua we ni wuo menti ase a saman na sa bre ye mema na na saman bone esa say ye be ya mamre ni amani asoma sa saman no odi bone amana ko hwe nipa o ye no ma wu ye sa bre na saman no wa saman bone saman kro no a ye betimi aka se wo saman asoma si wo ma do mu ja asase so bibi o ma ye bia nya yie enti eneda yie ka sa tre saman se ade bia le ya consider wo ma ya bra bo so yie bi o ni firi soro ba yo bia asase no no ye ni yie fama no anase wo saman asoma si akoye efie we ma firi bra wu ye owo ro to ana to aso enti eneda yi ye ya mamre ni amane de amawo ye ya saman pasi kwan na de bia la eye owuo tumi a ebeso ya busua we no si ano kwan enti saman pa ho ana saman bo no na emum no eya mamre ni amane a ye nananom de ehye wo mo na ma saman pa ho na saman bo ne wo powerful sa de tie